Ako na sa day, no? May My fine ST naman. is kinda joyous person. Noisy! Noisy! Joyous person. Again, man. Always updated in the PBB. Last week, she won 1,000 pesos for joining. 2,000 pesos for joining in PBB Update. update. Why? No shit! Miss Anan. Nag-download ko. Kaya ko lang sa balay. No. Wala akong down. Sorry, si Bianca. 2,000 pesos. Kag 300 nga load. Sanay mo na lang. Oo. Pero wala to. Ko pa diyo sa may area. Tugay lang ba? Di, ganda ka ng